Welcome to my channel! I am Jello. Ngayon, ipaturo ko sa iyo ay DepEd. Tapos isulat yung una, yung maka-space ito. At pagkatapos na kayo, i-pindot nyo na yung save. Nakita nyo pa ang select a grade level. Kilayo at i-click nyo sa grade 115. At i-click nyo din ito. So yung Mathematics 1. Loading pa eh. Loading pa lang. Sorry po, loading pa. Click mo ulit yung go to link. Okay ulit. Tapos okay. Yan. Yan na. Taran! Taran! Magic no. Loading naman. May nakasayo sky namin. At kurante naman. Reload mo. Color ko naman. Hello. Yan na. Magic naman ulit, diba? Tapos i-play quiz. Okay. At loading na. Opo. 2, 1, go! Go. Alin ang pinakamataas? Yan, yung number 2. Yung city. Alin ang pinakamataas? Ang tira. Tandaan nyo yan. At yan 9 o'clock. Anong oras ang makikita sa larawan? Sabihin, 9 o'clock. O sige, yun lang ha. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to subscribe into the channel. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Bye! See you next time. See you next time.